کہانی شروع ہوتی ہے پرانے وقت کو دکھاتے ہوئے، جہاں ڈریکولا کے ساتھ سارے مونسٹر انسان کا روپ لے کر ٹرین میں سفر کرتے ہوئے کہیں جا رہی ہیں، اور اسی ٹرین میں اب ایک ڈاکٹر آتا ہے۔ یہ ڈاکٹر اور اس کی فیملی ہمیشہ مونسٹر سے انسانوں کو بچانے کا کام کرتے تھے۔ وہ ایک ماچس چلاتا ہے جس سے کہ ایک مونسٹر ڈر جاتا ہے، کیونکہ جیسا ہم جانتے تھے کہ مونسٹر ہمیشہ سے صرف آگ سے ہی ڈرتے تھے۔ اس طرح ڈاکٹر کو وہاں مونسٹرز کے ہونے کی خبر ہو جاتی ہے اور وہ اپنی گن سے ان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ڈریکولا اپنے سارے ساتھیوں کو وہاں سے بھگانے میں کامیاب تو ہو جاتا ہے اور خود وہ ڈاکٹر کے سامنے کھڑا رہتا ہے۔ یہاں ڈاکٹر ڈریکولا کو مارنے کے لیے اس پر کئی طریقوں سے وار کرتا ہے، اور ڈریکولا کبھی بیٹ بن جاتا ہے تو کبھی اپنی جگہ سے اڑ جاتا ہے۔ اس طرح ڈاکٹر اسے مارنے میں ناکام ہو گیا تھا۔ اس سب کو دیکھتے ہوئے ڈریکولا اس سے کہتا ہے کہ تمہارے بابا دادا بھی آج تک مجھے نہیں مار پائے، تم مجھے کیا مار پاؤ گے؟ Take a vacation. Who knows? Maybe even get married. وہ ڈاکٹر خود تو یہاں پانی میں گر جاتا ہے، لیکن دکھایا جاتا ہے کہ ساری عمر اس کے سارے بچے پوتے ڈریکولا کو مارنے کی کوششوں میں اپنی ہی جان دے دیتے ہیں، اور اسی طرح سالوں گزر کر کہانی ہوٹل ٹرانسلوینیا میں آتی ہے، جہاں اس ہوٹل میں کسی مونسٹر کی شادی چل رہی ہے جس کی ساری ذمہ داری ڈریکولا کی تھی، جسے وہ بہت اچھے سے پورا کرنا چاہتے تھے، پر تبھی سارا ہوٹل ایسے ہی لگتا ہے جیسے وہاں کوئی زلزلہ آ گیا ہو، پر اصل میں یہ کوئی زلزلہ نہیں تھا، بلکہ ڈریکولا کا نواسا تھا جو اپنے بڑے سے ڈاگ پر یہاں آیا تھا۔ اس کے آنے سے سارا ہوٹل بکھر گیا تھا، ڈاگ کے منہ سے نکلنے والا پانی مہمانوں کے منہ پر گرا تھا، اور ایسے ساری شادی خراب ہو گئی تھی۔ اب میوس کا ہسبینڈ یعنی ڈریکولا کی بیٹی کا ہسبینڈ کسی طرح اپنے میوزک سے وہاں کا ماحول دوبارہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور سارے ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں اب ڈریکولا کے پاس کوئی بھی نہیں تھی ڈانس کرنے کے لیے۔ اس کے فرینڈز اسے تب ایک لڑکی سے ملواتے ہیں، پر کیونکہ وہ لڑکی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مونسٹر بھی تھی، اسی لیے ڈریکولا کو اس کا ساتھ پسند نہیں آیا تھا۔ اس مونسٹر نے ڈریکولا کو اپنے بازو میں جیسے کسی چونٹی کی طرح دبا دیا تھا، اسی لیے وہ اب اپنے دوستوں کے کہنے پر موبائل سے اپنے لیے کوئی پارٹنر ڈھونڈتا ہے، لیکن تبھی میمس وہاں آ جاتی ہے اور ڈریکولا اس سے سب چھپانے کے لیے صفائی شروع کر دیتے۔ I was just checking on the honeymoon suite and I heard something. میمس کو ان کا رویہ کافی عجیب لگا تھا۔ وہ سوچتی ہے کہ آج سے پہلے تو کبھی ڈیڈ نے ایسا نہیں کیا، اور اس کی وجہ اس کے دماغ میں آتی ہے کہ شاید وہ زیادہ کام کر کر کے تھک چکے ہیں۔ وہ ٹی وی پر ایک مونسٹرز کے لیے ٹرپ کے بارے میں سن کر سارے مونسٹر کو چھٹی لے کر اس ٹرپ میں لے جانے کا کہتی ہے، جس سے اسے لگتا ہے کہ اس کے ڈیڈ ٹھیک ہو جائیں گے۔ سبھی لوگ صدیوں پرانے ڈریکولا کے جہاز کے اندر سفر شروع کرتے ہیں، جس کے منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی اس کے سارے حصے ٹوٹ چکے تھے، پر خیر صدیوں پرانے جہاز نے انہیں وہاں پہنچا دیا تھا جہاں ان کا یہ ٹرپ شروع ہونا تھا۔ جبکہ تبھی ہم ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کرتب کرتے ہوئے ایک لمبے سے روڈ پر چڑھ جاتی ہے۔ یہ اس شپ کی کیپٹن تھی جس شپ میں یہ لوگ سفر کر رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی وہ ڈریکولا کو بہت پسند آ گئی تھی، پر یہ لڑکی ایک انسان تھی۔ وہ اپنی شپ میں سب کا ویلکم کرنے کے بعد ایک خفیہ کمرے میں جاتی ہے جہاں ڈاکٹر موجود تھے، یعنی وہی آدمی موجود تھا جسے ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھا تھا۔ لیکن حیرانے کی بات یہ تھی کہ وہ اتنے سالوں کے بعد زندہ کیسے تھا؟ ہزاروں سالوں تک تو صرف ڈریکولا زندہ رہ سکتے تھے۔ اصل میں اس نے اپنے دماغ اور جسم کے کچھ حصوں کو مشین کے ساتھ جوڑ دیا تھا، اور ایسے ہی وہ آج تک زندہ تھا۔ یہ ڈاکٹر کیپٹن کے دادا تھے، اور وہ اب اپنی اس پوتی سے اپنا وہی کام پورا کروانا چاہتے تھے جو آج تک پورا نہیں ہوا تھا، یعنی کیپٹن بھی ڈریکولا کو مارنے کا پلان رکھتی تھی، اسی لیے اس نے یہ ٹرپ پلان کیا تھا۔ یہاں کیپٹن کے دادا یعنی وہ ڈاکٹر اسے ہوشیار رہنے کا اور ڈریکولا کو نقصان نہ پہنچانے کا کہتے ہیں۔ No!
We have to stick to the plan. तब तक के लिए जब तक उन्हें ड्रैकुला को मारने के लिए कोई हथियार नहीं मिल जाता, जबकि दूसरी तरफ ड्रैकुला बहुत दिल से तैयार होता है कैप्टन से मिलने के लिए, लेकिन फिलहाल तक उसे ड्रैकुला में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो उससे छुपती पीती है और जब सब पानी के अंदर एंजॉय करने के लिए जाते हैं तो चुपके से कैप्टन ड्रैकुला को मारने के लिए उसके पीछे चली जाती है। जहाँ वो देखती है कि ड्रैकुला के पास तो एक हैप्पी फैमिली है। ये देखकर उसे अपनी फैमिली याद आती है जो ड्रैकुला को मारने के चक्रों में मर गई थी। इसीलिए वो अपनी शिप से ड्रैकुला को मारने की कोशिश करती है, पर किस्मत से वो बच जाता है। इसी गुस्से में वो अपनी बड़ी शिप में वापस चली आई थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी कि ड्रैकुला क्यों मेरे हाथ से निकल जाता है, मैं सिर्फ उसे हासिल करना चाहती हूँ। वो तो असल में उसे मारने की बात कर रही थी, लेकिन वहाँ खड़े ड्रैकुला के दोस्तों को लगता है कि वो ड्रैकुला को पसंद करने लगी है। वो जब ये बात ड्रैकुला को बताते हैं तो ड्रैकुला भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और दूर खड़ी कैप्टन भी उसकी ये बातें सुन लेती है और वो ड्रैकुला की इसी कमजोरी का इस्तेमाल करके उसे मारने का प्लान करती है। ड्रैकुला जब उसे अपने साथ खाने पे बुलाते हैं तो वो उसके खाने में गार्लिक यानी लहसुन डाल देती है, जिसको खाने से अक्सर ड्रैकुला मर जाते थे। लेकिन यहाँ ड्रैकुला का पेट खराब होने से ज्यादा और कुछ भी नहीं हुआ था। तभी मैविस भी वहाँ पर आ गई थी, जिसको देखते ही कैप्टन वहाँ से चली जाती है और खाने की खुशबू में गार्लिक को सुनकर मैविस भी ये समझ गई थी कि दाल में कुछ काला तो जरूर है। Yes, just not with her. इतने में ही वो लोग अपनी शिप में सफर करते करते एक नई जगह पर पहुंच चुके थे, जहाँ पर उनका ट्रिप खत्म होना था। इस समुद्र के दरमियान बनी बड़ी खूबसूरत जगह थी जहाँ उन्होंने पार्टी करनी थी और यहाँ कैप्टन सबसे छुप कर किसी खुफिया जगह पर चली जाती है और वो ये नहीं जानती थी कि बैड बना ड्रैकुला भी उसके पीछे पीछे था। जब कैप्टन कहीं फंसने वाली होती है तो ड्रैकुला उसे अपनी जान पर खेलकर बचाता है। उसे देख कैप्टन हैरान तो होती है, पर इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं कह पाती कि मैं तो यहाँ पर फैमिली के काम से आई हूँ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। ड्रैकुला उसे कोई जवाब नहीं दे पाता और वो दोनों डांस करते करते आगे बढ़ते हैं, जहाँ उस गार की हर मुसीबत को ड्रैकुला अपने पर लेते हुए उसे महफूज तरीके से वहाँ पहुँचा रहे थे जहाँ पर वो जाना चाहती थी। यहाँ बहुत से खतरे थे जो ड्रैकुला ने अपने ऊपर लिए थे, जिस तरह पत्थर उनके ऊपर गिर रहे थे। बड़ा सा एक लोहे का बॉल जिस पर कांटे लगे हुए थे वो ड्रैकुला के ऊपर गिर जाता है, पर वो कैप्टन के लिए मुस्कुराता रहता है और उसी को इम्प्रेस करने के लिए वो अपने जिस्म पर लगे सारे तीरों और सांपों के साथ डांस करते हुए उसे यहाँ से बाहर निकाल देता है। वो कैप्टन को ये महसूस करवा रहा था कि उसे तो इन सारी चीजों से कुछ भी नहीं हुआ, पर यहाँ अपने डैड को ढूंढते ढूंढते मैविस भी उस वक्त तक आ गई थी, जिसको शक था कि कैप्टन उसके डैड को मारना चाहती है। पर यहाँ ड्रैकुला उसे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं, बल्कि मैं तो कैप्टन को पसंद करता हूँ। कैप्टन को भी अब इस सारे वाक़ये के बाद ड्रैकुला अच्छा लगने लगा था, पर उसे अभी अपने दादा के दादा का अधूरा काम पूरा करना था। इसीलिए वो ड्रैकुला को पसंद करने के बावजूद ये कह देती है कि मैं किसी मॉन्स्टर के साथ लाइफ नहीं गुजार सकती। ये सुनकर मैविस को अपने डैड के लिए दुख होता है, जबकि वहाँ के बाकी सारे लोग पार्टी को एंजॉय करने में लगे होते हैं। तो मैविस अपने डैड से बात करती है उनका मूड ठीक करने के लिए, जहाँ वो उसे कहते हैं कि मेरी जिंदगी में दो ही चीजें अहम हैं, एक मेरा होटल और दूसरा मेरी फैमिली। उनकी बातों के दौरान ही वहाँ पर डॉक्टर आता है, अपने आप को सबको दिखाता है और ड्रैकुला को याद करवाता है कि मैं वही हूँ जो सालों से तुम्हारी जान का दुश्मन है। सबको ये भी पता चल जाता है कि कैप्टन उसी की फैमिली से है और ड्रैकुला को मारना चाहती है। इन लोगों को यहाँ ड्रैकुला को मारने के लिए हथियार भी मिल गए थे, जो हथियार कैप्टन को वार में ड्रैकुला की मदद से ही मिला था। ये हथियार असल में कोई चाकू वगैरह नहीं था, बल्कि कुछ आवाजें थी जिनको चलाने से एक बड़ा सा ऑक्टोपस पानी में से बाहर निकल कर आ जाता है। वो उस जगह को तबाह करते हुए सारे
मॉन्स्टर्स को खा रहा था, लेकिन यहाँ कैप्टन ड्रैकुला को बचा कर अपने दादा से कहती है कि वो बुरा नहीं है, मैं ड्रैकुला को नहीं मारूंगी। इतने में ही मैविस का हस्बैंड उससे बाहें फैलाते हुए ऑक्टोपस को शांत करने के लिए एक मजे का म्यूजिक चलाता है, जिससे वो डांस करने लगा था। ड्रैकुला भी कैप्टन को लेकर ऊपर आ गया था, लेकिन यहाँ दोबारा खौफनाक म्यूजिक चलने से जब ऑक्टोपस ड्रैकुला और मैविस के हस्बैंड को खा जाता है, तो मैविस का हस्बैंड उसके मुंह के अंदर ही ऐसा म्यूजिक चलाता है कि उससे ऑक्टोपस तो क्या, सब लोगों के साथ साथ डॉक्टर भी डांस करने लगा था। ड्रैकुला और मैविस का हस्बैंड भी उस ऑक्टोपस के मुंह से बाहर आ गए थे, और तभी डांस करता हुआ वो बूढ़ा डॉक्टर पानी में गिरने वाला था। ड्रैकुला वहाँ पानी में गिरते डॉक्टर को बचा लेते हैं, और ऐसे उनकी दुश्मनी खत्म हो जाती है। आखिर में वो सब लोग होटल ट्रांसिल्वेनिया आ जाते हैं, जो कि ड्रैकुला का होटल था, जहाँ अब ड्रैकुला और कैप्टन भी मिल चुके थे। ड्रैकुला यहाँ पर कैप्टन को यानी उस इंसान को एक रिंग देती हैं, यानी ड्रैकुला ने कैप्टन को शादी के लिए मना लिया था, जिनको दिखाते हुए ही ये कहानी खत्म हो जाती है।